我们求祝福，祈求平安，恳求有主保守，家庭舒适安眠，求病的医治，富足成功。我们求你大能手降轻我们苦难，你是听人们祷告祈求，但你的爱要赐生命真实满足。若言语第一次向你祝福，若泪水带来你医治，若我去金钱也无眠，才能明白你的同在。若生人生失恋，是你化妆的恩惠。我们求智慧，听你声音。我们愤怒要求你同在的感觉，你良善慈爱，我们怀疑。仿若主话语的应许不够充足，你是听人们绝望恳求，你期盼我们有真信心。若言语第一次向你祝福，若泪水带来你医治，若我需金钱也无眠，才能明白你的同在。若生人生失恋，是你化妆的恩惠。当忧悲欺我，当黑暗似乎地上了，苦痛提醒我心，我属于你，地上非我家。
dạy sang ký tụ thủ phi thòng phi diêu muộn bình an cao phi vì phi diêu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù ngày tàu xì yêu chuẩn phi mà ai na Chàng xiên chết chi phi時間平安時參加三夫作何來相愛上心同結樣準備先見隔普別坐爭來談唔摸面定隔劈樣發通好好準備心參加聚會，積極參加崇拜法通，唱歌起坐愛參加，愛好好談討，喺照奉獻可以變落先鋒，以後進教會，佛家永遠行呼求匯款，參加名樂聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學名錄聚會，主耶穌祝福大家，阿們。Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang dan beribadah sekalipun secara virtual. Mari kita fokuskan diri kita untuk beribadah, kita tinggalkan aktivitas kegiatan kita ambil tempat duduk yang nyaman untuk kita bisa menikmati ibadah bersama-sama. 變化這個受眾愛做嘅事情，這個嘅受天，這個嘅各種愛做嘅事工，這個成個變下來，這個就比這個心，這個嚟謙卑嘅心嚟敬拜這個主。Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jika oncin jika tahu jika meto. Firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 3 berkata, bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. 普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是他草场的羊。阿们。Mari kita menyembah Dia dengan segenap hati kita. Mari kita berikan hidup kita sepenuhnya kepadanya, sehingga ibadah kita boleh berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika nyanyi jasan sekian penjaga Tuhan, jika dihilasim, jung jika komosim lai kinboy ka zanmuiki. Mari kita naikkan pujian hati hamba. Jika cosusuko punyang kasim. Begitu banyak berkat yang Tuhan beri, anugerahnya kiranya boleh mengingatkan kita untuk terus-menerus bersyukur dan setia melayani Tuhan. Berikan saya entian jika jintong leveltap joy oi. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya,
yen punan wanci was falling for the end Nina si sante ai seworan sang yo jaje di wan chanti che solia wo ke ron ro he chen che ni ming chen ai ti ta na ni fu yan ya wo san ni pu kai wai mo ni se chen san san ti ni pu kan chen chai ni se yong yao chen san ni lai sun cha sa i ko pu yong si yen ni ren chai wo li mian chang tao tang wo wo zhou si wo yang ai jing bai ni ni rui ni dui wo si he teng you yi在我生命里所有最奥秘，我真心全意献献给你，主耶稣。Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita berdoa. 弟兄姊妹之間，帶着主教再次進入禱告， Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. 我都感謝你， Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah. 主要感謝你我哋能夠一同今日來敬拜你。 Sekalipun dalam keterbatasan kami tahu Tuhan Kau senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. 所以我哋記得約翰喺空間等我哋人人能夠來到主嘅面前來讚美、來禱告、來敬拜你。 Bapa, ketika kami masuk di dalam hadirat Tuhan, kami menyadari bahwa dosa dan pelanggaran kami begitu banyaknya di hadapan-Mu. 主我哋喺我哋人生我哋生活當中所嘅面對、所行嘅、所想嘅係充滿了無比之惡。 Di dalam hadirat-Mu yang kudus, kami mau mengakui dosa dan pelanggaran kami. Kami memohon pengampunan yang dari Tuhan, sehingga ibadah kami boleh dilayakkan oleh Tuhan. 主要從一步早前我哋嚟到有嘅叫被步錯，我哋認罪禱告，我哋認意認罪，我哋求耶穌基督俾一生命我哋嘅歸謙，因為我哋今日敬拜能夠托住嘅日接納。 Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan ibadah ini. 主要我哋今日嘅崇拜非常開始到末了，我哋禱告奉耶穌基督聖名所求。 Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. 弟兄姊妹之間來宣告使徒信經。 Pertama-tama akan dibacakan dalam bahasa Indonesia dan berikutnya akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 先用英文，然後用中文。
Mari kita mengikrarkannya bersama-sama, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 弟兄们，就该来宣告祈祷信言。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，永途真理玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵。我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. 弟兄姊妹讲座， Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suparman Halim. 这个唱神的话，今日传讲主的话系全神归牧师。 Sambil mempersiapkan hati, mari kita menaikkan sebuah pujian, kekuatan di hidupku, ku dapat hanya di dalam Yesus. 这个用首诗歌来建立神的话，这个我哋所有力量係從主耶穌來。 Hidup mengikuti agendanya Tuhan membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan itu sendiri. 这个跟隨主嘅日子， Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita. 聖靈帶領這個。 Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Soyowosan ikdililya suyutu Yesus laiti Dawe chen pao chi li kai wo Sejong sim fu chen chuo Wo hu chu si yong wang wo chu Yesus. Seluruh di sang di secuma nang li nang kalai fuye i chewo chang sang jai ni ti so ju wo i san不会再有痛，直到永远。爱在高度上，万路孤
kepada Bapak Pendeta Suparman Halim dipersilakan. 時間交俾陳牧師講講主要信息。弟兄姊妹平安， Salam sejahtera saudara sekalian. 感謝主，我哋仍再見面啦。 Puji Tuhan kita bertemu muka lagi. 相信在主嘅愛中、主嘅保守、主嘅恩典，隨著我哋仍有平安喜樂到見本日。 Kita percaya ada penyertaan Tuhan sehingga saat ini kita boleh bertemu lagi. 阿門。 Amin. 我哋今朝神嘅思想嘅題目就係隨著他的意情。 Tema yang kita akan bicarakan yaitu mengikuti agendanya. 弟兄姊妹，我哋仍嚟讀聖經就係約翰福音第4章1到9節。 Kita baca firman Tuhan di Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 9. 約翰福音第4章1到9節。 Yohanes 4 ayat 1 sampai 9. 主抵的法利賽人聽見他小門徒施捨比約翰還多，其實不是耶穌親自施捨，乃是他的門徒施捨。 Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. 他就離了猶太，又往加利利去， Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. 必須經過撒瑪利亞。 Ia harus melintasi daerah Samaria. 而係到了撒瑪利亞日初上，名叫士家靠近雅各及他兒子約瑟的一塊地。 Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. 在那裡有雅各講，耶穌因行路困乏，就坐在帳篷，那時若有5斤。 Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. 有日จาก撒瑪利亞的婦人來打水，耶穌對他說：請你本我水喝。 Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. 那時門徒經常買食物去了。 Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. 撒瑪利亞的婦人對他說：你既係猶太人，怎麼向我一個撒瑪利亞婦人討水喝呢？原來猶太人和撒瑪利亞人沒有來往。 Sebab maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. 弟兄姊妹，我哋人愛思想嘅題目就係隨著他的意情， Tema yang akan kita renungkan pada pagi ini adalah mengikuti agendanya. 就係講到做耶穌傳福音嘅路程。 Yaitu membicarakan tentang perjalanan Tuhan Yesus memberitakan Injil. 嗱，從呢個題目呢，我哋人時常去思想福音對人類嘅重要性。 Melalui tema ini kita sebenarnya mau merenungkan bahwa Injil terhadap manusia. 就係耶穌在傳福音嘅態度可以看到福音對人類嘅重要性。 Yaitu Tuhan Yesus memberitakan Injil, melihat kebutuhan dari manusia tentang Injil. 弟兄姊妹，聖經按樣記載，因為主耶穌地圖法利賽人聽見了。
Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus mengerti bahwa orang Yahudi mendengarnya. 睇見佢兩世嘅被你嘅約翰見到， Mendengar bahwa yang baptis dibandingkan dengan Yohanes lebih banyak. 因為佢嘅時候啲你嘅法利賽人嘅態度， Karena dia tahu maksud daripada orang Yahudi tersebut. 佢都愛離開加利利，離開猶太到加利利。 Maka dia akan meninggalkan daerah Yudea dan ke Galilea. 即係從你嘅南到北， Yaitu dari utara ke selatan. 南到北，selatan Selatan ke utara。 utara. 聽住咪啲你嘅細節啦，結果記起咪啦，必須經過你嘅撒瑪利亞。 Dia harus melalui daerah Samaria. 聽住咪猶太人時常愛去從猶太到加利利啦，經過你嘅撒瑪利亞。 Orang kalau mau melewati Yudea ke Galilea harus melewati Samaria. 但係因為佢哋人就係猶太人กับ撒瑪利亞人來往唔 Karena orang Yudea dan Samaria mempunyai hubungan yang tidak baik. 嗱，你猶太人唔咩經過撒瑪利亞，但係大嘅人權。 Mereka tidak melalui Samaria tetapi melalui Yudea dan keliling satu keliling besar. 行嘅太人權， Melewati satu putaran besar. 佢哋人甘願行人路， Mereka rela meninggalkan menjalankan jalan yang jauh. 佢唔甘願經過撒瑪利亞地， Mereka tidak rela lewat daerah Samaria. 因為猶太人鬧撒瑪利亞人。 Karena orang Yahudi benci kepada orang Samaria. 但係呢邊講係點啲？ Di sini memberitahukan kepada kita, 耶穌必須經過撒瑪利亞。 Yesus harus melalui Samaria. 或者講係點啲？耶穌故意經過撒瑪利亞。 Memberitahukan kepada kita, Yesus sengaja melewati Samaria. 即係乜嘢？經過耶穌對你嘅撒瑪利亞人傳福音嘅呢趟事情呢？ Saudara tahu perjalanan untuk memberitakan Injil kepada orang Samaria. 佢哋看到主耶穌對傳福音嘅種嘅態度十分嘅重要。 Kita melihat maksud dan tujuan Tuhan Yesus memberitakan Injil itu sangat penting. 佢哋不單看到佢必須要經過你嘅撒瑪利亞， Tidak saja kita melihat dia harus melewati daerah Samaria, 佢還要乜呢？ apalagi 佢嘅時間啊！ waktunya juga. 呢個我哋啲時間就係當朝。 Di sini memberitahukan kepada kita waktunya adalah siang hari. 當朝係人家休息誒。 Siang hari adalah waktu orang istirahat. 特別裏邊就提到耶穌因為行路困乏嘅渴了。 Di sini juga menjelaskan bahwa Tuhan Yesus sudah jalan dan sudah capek. 跟住咪應該休息嘅時候， Seharusnya sudah istirahat. 但係耶穌因為需要休息，故意坐喺一個地方， Karena ingin istirahat, Tuhan Yesus sengaja duduk satu tempat. 呢個地方就係帳 Tempat ini adalah sumur, 篷， pinggir sumur. 因為佢知道 Karena dia tahu. 有一個人愛來飲水。 Karena dia tahu ada seorang akan datang mengambil air. 聖經講嘅啲啲。 Alkitab memberitahukan pada kita, 講好佢坐喺帳旁邊， tak kala dia sudah duduk di pinggir sumur, 要隻撒瑪利亞婦人都來打水。 ada seorang ibu Samaria datang untuk menimbah air. 正正咩嘅人就起嚟講，呢個撒瑪利亞婦人打水係當朝頭。 Kita melihat selanjutnya bahwa orang ibu Samaria ini mengambil air adalah di siang hari. 人家時常打水係早晨頭。 Seringkali orang datang menimba air itu pagi hari.
你嘅夫人嘅當朝來打， Tetapi ibu ini siang hari datang menimba air. 因為佢唔係呢度劈嘅夫人， Karena dia tidak ingin bertemu dengan ibu-ibu yang lain. 佢本身有問題， Dia sendiri punya masalah. 因為另外嘅夫人唔喜歡佢。 Karena ibu yang lain tidak senang dengan dia. 弟兄妹，你看， Saudara lihat, 主耶穌專是打撒瑪利亞國， Tuhan Yesus sengaja melewati daerah Samaria. 甚至盡托時間喺當朝。 Dan sengaja memilih waktunya adalah siang hari. 去了日初上就係時間， Dia pergi satu tempat namanya Sikar. 盡是坐喺江嘅旁邊， Sengaja duduk di pinggir sumur tersebut. 因為有一婦人要來打水， Karena ada seorang ibu yang akan datang menimba air. 但係你要知呢隻婦人啊， Engkau harus tahu wanita ini. 係一個生活嘅行為唔好嘅婦人。 Yang mempunyai kehidupan dan karakter yang tidak baik. 如果你接下去看啊，耶穌嘅佢談話時候， Selanjutnya kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkomunikasi dengan dia. 耶穌喺談話中喊佢帶嘅娼婦來， Waktu berbicara dengan dia, Tuhan Yesus meminta dia membawa suaminya datang. 嗰隻婦人家講愛無娼婦， Dan wanita tersebut mengatakan, saya tidak punya suami. 耶穌講錯你無娼婦， Tuhan Yesus mengatakan, benar engkau tidak punya suami. 因為你有了5隻娼婦， Karena engkau mempunyai 5 suami. 見那個你窮係唔係人嘅娼婦。 Sekarang bersama dengan engkau bukan suamimu. 弟兄妹，而家呢隻婦人家 Saudara lihat wanita ini 本劈隻婦人家驚， ditakuti oleh wanita yang lain. 甚至幾多人打水嘅時候，呢隻婦人家唔敢過， Waktu mereka menimba air, wanita ini tidak berani lewat. 佢就托當朝頭。 Maka dia memilih waktu siang. 但係耶穌就係去向呢隻婦人家傳福音。 Tetapi Tuhan Yesus ingin memberitakan Injil kepada wanita ini. 如果接下去再看， Dan selanjutnya kita melihat, 耶穌開口嘅時候， waktu Tuhan Yesus membuka suara, 即係當主耶穌坐喺江旁邊嘅時候， sebenarnya waktu Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur, 呢隻婦人家愛嚟打水， wanita ini ingin datang menimba air. 看到主耶穌嗰邊坐嘅時候， Melihat Tuhan Yesus duduk di situ, 佢就感覺到困難咯， dan dia merasa kesulitan. 因為佢要看到嗰隻坐喺江旁嘅係猶太人， Dan dia melihat orang yang duduk di pinggir sumur itu adalah orang Yahudi. 又係隻男人。 Juga seorang pria. 嗱，當佢喺呢個掙扎嘅時候， Waktu dia dalam pergumulannya, 耶穌開口， Yesus buka suara. 將本藝水喝。 Berikanlah saya air minum. 嗱，從嗰位佢隔離嘅婦人就談起話來， Waktu itu dia berkomunikasi dengan wanita tersebut. 你婦人家講： Wanita tersebut mengatakan, 讓本兒嘅猶太男捱吐水， bagaimana engkau seorang Yahudi dan pria minta minum kepada saya? 知唔知咩意思得冇？ Saudara tahu nggak? 呢個婦人家 Wanita ini 係撒瑪利亞人， yaitu orang Samaria 呢度一隻猶太人， bertemu dengan seorang Yahudi. 因為猶太人係鬧撒瑪利亞人， Orang Yahudi membenci orang Samaria. 唔可以講將呢隻婦人讓佢撒瑪利亞人。 Jangankan seperti wanita orang Samaria ini. 就係好嘅撒瑪利亞人，猶太人都鬧。 Orang wanita Samaria yang baik pun orang Yahudi sangat benci. 今日呢隻猶太人 Sekarang seorang Samaria 向呢隻撒瑪利亞人鬧嘅婦人家吐水舌， dan membenci orang wanita Samaria dan dia minta minum kepadanya. 嗱向呢個撒瑪利亞人鬧嘅婦人家吐水舌。 Terhadap seorang wanita yang dibenci oleh wanita lain minta minum kepadanya. 就這邊你看， Saudara lihat, 呢隻婦人家感覺到很奇怪， wanita ini merasa heran. 危於撒瑪利亞人， Saya adalah orang Samaria 又係呢隻行為唔好嘅婦人家。 mempunyai perjalanan hidup yang tidak baik. 喺撒瑪利亞嘅社會中
按多嘅歡迎家就鬧捱， Dalam kehidupan wanita-wanita di Samaria, banyak orang membenci saya. 見到你啊， Sekarang engkau 不單隔捱談話， tidak saja berbicara dengan saya 還得隔捱吐水， dan meminta minum kepada saya. 哇！嘅心中按掙扎。 Hatinya sangat bergumul. 當佢在掙扎嘅時候，耶穌就講人嘅一句話， Tak kala dalam pergumulannya Tuhan Yesus berbicara satu perkataan 因 lagi. 為耶穌講，你係抵得隔捱吐水，捱本而食嘅水，你唔會喝。 Jikalau engkau tahu kau minta minum kepada saya akan memberi engkau minum supaya engkau tidak haus lagi. 啲歡迎家都感覺到很奇怪嘅，你都冇買冇醬料冇買東西嚟舀水，你用邊條減水呢？ Wanita ini merasa heran, engkau tidak punya gayung, enggak punya ember, bagaimana engkau bisa mengambil air? 耶穌講，捱本而嘅水喺你裡面會湧出來。 Tuhan Yesus mengatakan, saya memberikan engkau air, di dalam engkau akan mempergunakannya. 嗱，弟兄姊妹， Saudara sekalian, 你係歡迎家一抵得。 wanita ini baru tahu. 特別當耶穌喊佢帶嘅丈夫來嘅時候， Tak kala Tuhan Yesus meminta dia membawa suaminya datang, 佢講捱冇丈夫。 dia mengatakan, saya tidak punya suami. 耶穌講錯，你有5隻丈夫，見那隔而卻係唔明嘅丈夫。 Benar, engkau mempunyai 5 suami, tetapi sekarang suami yang bersama orang yang bersama dengan engkau bukanlah suamimu. 嗱，如果你看下去你嘅歡迎家講，佢係先知。 Lalu wanita mengatakan, engkau adalah rabi. 弟兄姊妹，當耶穌講捱要本而水色， Tak kala Tuhan Yesus mengatakan, saya akan memberi air minum untuk engkau minum. 捱本而色嘅水喺裡面會流出來， Air yang aku berikan kepada engkau minum akan mengalir dalam tubuhmu. 不斷地流出來。 Terus mengalir keluar. 哇！你嘅歡迎家一抵得， Wanita ini baru tahu, 耶穌唔係平常人。 Tuhan Yesus bukan orang biasa. 最後佢哋咧，耶穌就係彌賽亞。 Terakhir dia tahu, Yesus ini adalah Mesias. 最做尾佢哋咧，耶穌係彌賽亞時候， Dia tahu Tuhan Yesus adalah Mesias. 佢相信了耶穌， Dia percaya Tuhan Yesus. 佢接受了耶穌做佢嘅救主。 Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 但係佢唔係停止喺嗰度， Tetapi dia tidak berhenti sampai di sini. 佢放下嘅帶水嘅種嘅竿， Dia meletakkan tempat untuk bawa air minum. 佢轉上去， Dia pulang ke kota. 佢講佢嘅隔壁鄰舍。 Dia memberitahukan kepada tetangga dan saudara sanak familinya. 就做咩你看下， Engkau perhatikan. 你所有嘅隔壁鄰舍， Semua tetangganya, 特別就係嘅所有嘅婦人， teristimewa wanita-wanita tersebut. 按驚佢， Sangat takut dia. 忽然間看到佢來， Teristimewa melihat dia datang, 佢就講， dia mengatakan, 向男人講， berbicara kepada wanita dan pria. 我遇到了彌賽亞， Saya telah bertemu dengan Mesias. 認識了彌賽亞， Saya sudah mengenal Mesias. 相信了彌賽 Saya 亞。 sudah percaya kepada Mesias. 就做咩上到嘅人啊，撒馬都本而嚇壞了， Orang kota semua dikejutkan oleh dia. 然後讓抵得， Akhirnya baru tahu. 佢遇到主耶穌， Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. 你成人都來遇主耶穌， Orang seluruh kota datang bertemu dengan Yesus. 嚟相信主耶穌。 Datang percaya Tuhan Yesus. 跳住咪，你看耶穌在傳福音嘅行程中， Saudara lihat perjalanan pengabaran Injil Tuhan Yesus. 佢按抵得上帝出阿爸父嘅旨意。 Dia sangat mengerti kehendak dari Bapa. 跳住咪，你看佢行人家唔常行嘅路。 Saudara lihat dia jalan orang yang tidak biasa jalan. 跳住咪，你哋咧冇喺你嘅文化裡面， Saudara tahu nggak dalam kebudayaan, 就係以色列人猶太人加你嘅撒瑪利亞人係冇來往嘅。 orang Yudea dan orang Samaria itu tidak ada hubungannya. 嗱，猶太人把你嘅撒瑪利亞人當作一條狗。 Orang Yudea menganggap orang Samaria itu sebagai seekor anjing. 但係主耶穌知道， Tetapi Tuhan Yesus tahu. 撒瑪利亞人就係上帝所愛嘅， Orang Samaria juga orang dikasihi oleh Allah. 已經知道，
Dan dia lebih tahu lagi. 佢喺死喺十字架也為佢哋人事嘅， Dia mau mati di atas kayu salib juga demi mereka. 佢專是行嗰條路來去醫佢哋人， Dia sengaja jalan ke Samaria untuk bertemu dengan mereka. 即係傳統下來， Dalam kebudayaan itu, 即係傳統下 dalam 來。 keturunannya, 嗱，呢件越推傳下越推， dalam satu keturunan ke keturunan yang lain, 你嘅猶太人啊，加你嘅撒瑪利亞人啊， orang Yahudi dengan orang Samaria, 佢哋人係冇來幫嘅， mereka tidak ada hubungan. 因為猶太人感覺到佢哋人係尊重， Karena orang Yahudi merasa mereka adalah keturunan asli. 你嘅撒瑪利亞人係插眾， Orang Samaria adalah campuran. 佢哋人看唔起佢。 Mereka tidak menganggap enteng pada mereka. 耶穌看得起你嘅撒瑪利亞人， Tetapi Tuhan Yesus memandang orang Samaria ini. 甚至喺佢嘅撒瑪利亞啲嘅行為唔冇嘅撒瑪利亞人身上，佢啊傳福音。 Termasuk orang Samaria yang punya karakter hidup yang tidak baik, dia juga memberitakan Injil padanya. 佢啊，主耶穌擁有最好嘅方法， Tuhan Yesus mempergunakan waktu yang paling baik, 就係需要水， yaitu membutuhkan air. 佢從水談法， Mempergunakan air itu untuk komunikasi. 談到水嘅時候， Berbicara tentang air minum. 人人都需要。 Semua orang membutuhkan. 正正咪福音就係人類需要水嘅一樣。 Injil adalah seperti manusia membutuhkan air. 你講喺人類嘅生命中啊嘅需要啊，最好像我哋人日常生活需要水一樣。 Kehidupan manusia kebutuhannya itu yaitu seperti manusia butuh air. 就正咪嘢啲係福音喺人類嘅生命中， Saudara tahu Injil di dalam kehidupan manusia, 佢係真正能夠來滿足我哋人， dia dapat memuaskan kita. 好像我哋人渴了， Seperti setelah kita minum, 我哋人渴啊， seperti Haus. kita haus, 我哋人就愛食水。 kita mau minum. 但係事實講我哋人哋， Sebenarnya fakta memberitahukan pada 世 kita, 界上嘅水食了我哋要讓我去反食。 air minum yang ada di dunia kita setelah minum kita mau minum lagi. 耶穌講： Yesus berkata, 我本嘢水 air yang aku berikan padamu 能夠從你裡面一切流出來， akan mengalir terus dalam dirimu, 能夠改變你嘅生命。 bisa mengubah hidupmu. 就像咩？而看你就撒瑪利亞婦人接受咗耶穌嘅生命馬上悔改。 Engkau melihat bahwa orang Samaria ini setelah terima Tuhan Yesus, hidupnya segera berubah. 佢把將鬧佢嘅所有嘅甲日連殺， Dia terhadap semua orang tetangganya yang benci dia, 把你嘅福音傳俾佢哋。 memberitakan Injil ini kepada mereka. 正像咩？你嘅真係很感動嘅事情。 Ini hal yang sangat menggerakkan. 福音真正喺人嘅生命中能夠改變人， Firman itu dalam hidup manusia dapat mengubah manusia. 從自己最終能夠進入人生嘅種嘅可能。 Hidup dalam dosa bisa masuk ke dalam kehidupan kekal. 改變我哋人行一條滅亡嘅道路，行進天堂嘅道路。 Mengubah kita hidup dalam kebinasaan, masuk ke dalam hal surga. 好似你嘅婦人家， Seperti wanita ini. 佢嘅生命盲有福音，盲認識耶穌係亂七八糟， Kehidupannya sebelum percaya Tuhan Yesus sangat kacau. 五隻老公唔夠。 5 suami tidak cukup. 跟住咩？而睇到呢位人可怕嘛？ Engkau mendengar semua ini menakutkan enggak? 但係耶穌改變了， Tetapi Tuhan Yesus sudah mengubahnya. 我相信從今日開始， Saya percaya mulai hari itu, 佢對嘅人生係改變了。 dia terhadap terhadap dirinya sudah berubah. 阿門。 Amin. 跟住咩？要嘅歷史講， Ada sejarah mengatakan, 佢有3個生日， dia mempunyai 3 orang anak. 然後變成就係教會嘅帶領人。 Akhirnya menjadi pemimpin di gereja. 跟住咩？ Saudara sekalian, 頭先開始我要提到， tadi waktu mulai saya ada menyangkutnya. 經過建議嘅題目，我哋人看到福音嘅重要性。
Melalui tema hari ini kita melihat pemberitaan Injil itu begitu 我 penting. 哋可以看到耶穌愛傳福音本意嘅人， Kita boleh melihat Tuhan Yesus mau mengabarkan Injil kepada seseorang. 至於我哋看到咩本意嘅人係不以群人， Sampai kita melihat bukan untuk seseorang tetapi untuk sekelompok orang. 佢唔願意要買東西嚟攔住佢， Dia tidak ingin ada yang menghalangi dia. 佢唔願意要買思想攔住佢。 Dia tidak ingin ada sesuatu yang menghalangi dia. 無論你嘅係文化也好， Walaupun itu adalah kebudayaan, 傳統也好， keturunan, 時間也好， waktu, 乜嘅都好， semuanya boleh. 唔做得攔住福音。 Tidak boleh menghalangi pemberitaan Injil. 佢愛照出上帝阿爸父嘅旨意來把你嘅福音帶到需要嘅人。 Dia menurut kehendak Bapa membawa Injil ini kepada orang yang membutuhkan. 正正咩感謝主， Puji Tuhan. 我哋人會聽到有啲親戚朋友會進家鄉去傳福音， Puji Tuhan kita mendengar ada teman saudara pulang ke kampung untuk memberitakan Injil. 佢就去某某地方去傳福音。 Atau pergi suatu tempat untuk memberitakan Injil. 嗱，你嘅係好嘅， Ini adalah baik. 但係我提醒大家， Tapi saya mau mengingatkan semua. 我哋人不過去上述嘅人， Kita tidak saja pergi ke tempat orang kita kenal. 我哋嘅親戚， Saudara kita, 我哋嘅好朋友， teman baik kita. 向佢哋傳福音。 Memberitakan Injil kepada mereka. 但係福音唔係單愛傳本我哋上述嘅人， Injil tidak saja diberitakan kepada orang kita kenal. 我哋人傳福音， Kita memberitakan Injil. 就係上帝愛我哋人向萬人傳，我哋應該去傳。 Tuhan menghendaki kita memberitakan kepada siapa, kita harus pergi memberitakan. 阿門。 Amin. 嗱，聽住咩？見啦，我強調一件事， Saya mau menekankan satu hal. 聽住咩？我哋要到時候俾呢度你嘅對教會唔好嘅人， Kadangkala kita bertemu dengan orang yang tidak baik kepada gereja, 逼迫教會、 yang menganiaya gereja, 難為教會。 yang merepotkan gereja. 非常我哋聽到你嘅社會度你嘅安徽嘅人， Atau di masyarakat kita mendengar ada orang yang jahat, 做強盜menjadi perampok, 搶劫menjadi merampas barang orang, 害人mencelakai orang. 非常係要冷愛佢哋人生活唔好嘅， Atau ada kehidupan mereka yang tidak baik, 好似招嘅人mau mabok-mabokan, 要呢些行為唔好嘅 ada yang kelakuan yang tidak baik. 事實上我哋心中會咁樣想， Di dalam hati kita sering berpikir demikian. 佢哋人唔需要福音， Mereka tidak butuh firman Tuhan. 非常我哋感覺到佢哋冇可能相信福音， Mungkin kita akan berpikir mereka tidak percaya kepada Injil. 你知咩講佢哋？ Saya mau beritahukan. 我哋向我哋好朋友、我哋親戚傳福音， Mungkin kita memberitakan Injil kepada teman baik atau saudara kita. 不一定佢哋人會接受， Belum tentu mereka mau terima. 很多時候佢哋人會反對我哋人。 Seringkali mereka akan berontak terhadap kita. 要呢個牧師傳福音本嘅朋友， Ada seorang pendeta memberitakan Injil kepada temannya. 最後嘅朋友講句話， Setelah itu temannya berkata satu perkataan. 係交代你啊， Saya pesan engkau, 你唔好再去傳福音本我啊， jangan sekali lagi memberitakan Injil 你 kepada 係 saya. 傳福音本我，即係做團切關係。 Setelah engkau memberitakan Injil kepada saya, kita putus hubungan. 做咩呢？ Kenapa? 佢感覺到佢唔喜歡，唔可以接受福音， Dia merasa dia tidak senang dan tidak mau menerima 你 Injil. 意思係傳福音， Engkau terus memberitakan 係 Injil. 最後唔認識你。 Sebenarnya saya tidak mau mengenal engkau. 聽住唔係， Saudara sekalian, 可能要到社會感覺到你嘅人安壞， mungkin kita akan berpikir orang ini begitu 知 jahat. 唔知我哋佢好像有小鐵咁， Sepertinya kita ada musuhan padanya. 我哋人做都會想到佢俾一天唔接受福音， Sebelumnya kita juga pikir dia mungkin tidak akan menerima Injil. 聽住唔係？ Saudara sekalian, 你看到耶穌向你嘅撒瑪利亞婦人傳福音， engkau melihat Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada orang Samaria, 提醒我哋， mengingatkan kita. 福音係人人需要， Injil adalah dibutuhkan oleh setiap manusia. 你冇感覺到有人家唔需要， Jangan kau pikir ada orang tidak membutuhkan. 有人家唔會接受， Mungkin ada orang tidak mau menerima.
Ngaten tidak Paulo Kita tahu Paulus. 過去佢收羅， Dulu dia adalah Saulus. 佢最尾逼迫門徒， Dia paling menganiaya murid, 逼迫教會， menganiaya gereja, 逼迫信徒。 menganiaya murid Tuhan Yesus. 但係最後佢信主， Terakhir dia percaya Tuhan 佢 Yesus. 成為主所重用嘅使徒。 Bahkan dia menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan. 阿門。 Amin. 弟兄妹提醒我哋人， Saudara mengingatkan 我 kita, 哋人要隨出耶穌嘅意志， kita harus mengikuti agenda Tuhan Yesus. 而喺福音嘅事工上， Di dalam engkau memberitakan Injil, 唔係而天目標， bukan engkau yang menentukan tujuan. 而愛行上帝嘅帶領。 Engkau harus mendengar pimpinan Tuhan. 上帝要帶你去向萬人傳福音， Tuhan ingin membawa engkau ke siapa engkau memberitakan 可 Injil. 能呢隻人啊， Mungkin orang tersebut 喺文化也好， dalam 喺 kebudayaan, 傳統也好， dalam keturunan, 喺時間也好， dalam waktu, 係要按多， dan banyak hal. 你以為冇可能咧？ Engkau merasa tidak mungkin 因為你唔做得咁樣做， karena engkau tidak boleh melakukan demikian. 但係主會本而力量， Tetapi Tuhan akan memberikan engkau kekuatan. 主會幫出你發條， Tuhan akan memberikan engkau kata-kata. 你就會開始向呢隻人談話時候， Engkau akan mulai berbicara dengan orang tersebut. 你能夠把福音傳本嘅。 Engkau dapat memberitakan Injil padanya. 弟兄妹，你要注意， Saudara harus perhatikan. 耶穌傳福音本熱嘅婦人。 Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada seorang wanita. 但係事實上，呢日婦人把福音帶本熱神嘅， Dan setelah itu wanita ini membawa Injil ini ke seluruh kota. 保羅亦竟然信耶穌， Paulus seorang diri percaya Yesus. 但係佢帶本全世界福音。 Tetapi dia membawa Injil ini ke seluruh dunia. 阿門。 Amin. 佢就幫助我哋人， Kiranya Tuhan menolong kita. 我哋順服主， Kita taat kepada Tuhan. 主幫我哋負擔， Tuhan memberikan kita beban. 主幫我哋愛心， Tuhan memberikan kita kasih. 但係更重要，要等候主， Yang paling penting kita harus menanti Tuhan. 主嘅帶領， Pimpinan Tuhan. 主嘅目的， Tujuan Tuhan. 我哋人隨出主嘅意志， Kita mengikuti agenda Tuhan. 把主嘅福音傳本嘅人， Memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada mereka. 可能每一個人 Mungkin bukan satu orang. 見過呢隻人， Melalui orang 會 tersebut. 一群人得救。 Satu kelompok orang percaya. 阿門。 Amin. 求主幫助我哋人， Kiranya Tuhan menolong kita. 禱告。 Kita berdoa. 天父感謝你， Tuhan kami bersyukur padamu. 喺你傳福音本撒瑪利亞婦人嘅過程中， Dalam perjalanan engkau memberitakan Injil kepada wanita 你 Samaria. 提醒我哋人， Engkau mengingatkan kami. 福音係那麼對人係那麼重要嘅。 Injil begitu penting bagi manusia. 我哋人冇本買東西嚟攔住， Kami tidak boleh dihalangi apapun. 我哋人要聽上帝嘅帶領。 Kami harus mendengarkan perintah Tuhan. 可能當我哋人知得你嘅福音對象， Tak kala kami tahu Injil dan orang yang kami harus pergi mengabarkannya, 有很多會攔住嘅 banyak yang menghalangi. 文化、 Kebudayaan, 傳統、 keturunan, 時間， waktu, 還有很多很多。 dan masih banyak lagi. 我哋學習主耶穌， Kami harus belajar Tuhan Yesus. 靠著主本我哋嘅聰明智慧， Mengandalkan Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada 把 kami. 福音傳本嘅。 Memberitakan Injil 可 kepadanya. 能一個人相信， Mungkin satu orang percaya. 但係從呢個人會影響很多嘅人。 Melalui orang ini mempengaruhi banyak orang. 求主幫助我哋人， Kiranya Tuhan menolong kami. 禱告祈求奉靠耶穌基督嘅 Kami 名。 berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿門。 Amin. 上帝祝福大家。 Tuhan memberkati sekalian. Kita bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. 感謝節牧師今天長講主嘅信息， Kiranya kebenaran ini boleh menjadi rema dalam hati kita dan boleh kita lakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. 我是嚟翻能夠帶領不只靠有力量，只靠每日嘅生活當中把主嘅法行出來。 Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu diperhatikan. จะไปอยู่แก่จองไก่ปอก็จึงจะไม่ขอยีคอนฟาร์มแตนจะขอยีทั้ง
Yang pertama sehubungan dengan pandemi COVID yang masih melanda Jakarta dan sekitarnya, Gereja Kristen Jakarta masih belum mengadakan ibadah onsite atau tatap muka di gereja. Diharapkan setiap jemaat Gereja Kristen Jakarta untuk tetap setia mengikuti ibadah online yang tersedia. 因为疫情在巴上里面很流行，该影响，所以今能够到教会里面来敬拜，面对面来服侍。希望弟兄姐妹们依然忠心将明乐来参加明乐嘅敬拜。 Yang berikutnya kelas bimbingan pranikah Sinode GKJ periode ke-18 akan diadakan pada hari Selasa 8 September 2020 jam 7 malam dengan tema Mengapa Ikut BPN dan Mengapa Menikah. Pembicara Guru Injil Pierre Tilaar. 基督徒會堂今年所舉辦18屆嘅婚前輔導班，在9月8日禮拜二晚上7點裡面上課，主題係做乜嘢愛參加輔導班，做乜嘢愛結婚，講頭係辦別人傳統。 Pertemuan kelas BPN akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. 弟兄姊妹，我參加就係通過明樂嘅裡面嘅視頻嚟俾你進行。 Syarat dan ketentuan bagi calon pasutri yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah kudus di Gereja Kristen Jakarta dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode Gereja Kristen Jakarta. 我在本堂教會舉行婚禮嘅夫妻們嘅條件，可以到雅加達基督徒會堂聚會 Instagram 嘅社交媒體賬戶。 可以參觀 Sinode Gereja Kristen Jakarta. Kelas Saya Murid Kristus atau SMK 1 akan diadakan pada hari Kamis 10 September 2020 jam 7 malam dengan tema Sakramen Gerejawi. Peserta di Room 1 dilayani oleh Bapak Pendeta Ang Chu Miao, peserta Room 2 dilayani oleh Guru Injil Pierre Tilaar. Kiranya seluruh peserta SMK 1 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Kita muntu pelajaranที่ชายช่วยใช้9日10日禮拜4 7點所舉行，ที่จะคิดไป我喺基督門徒信徒培訓班嘅主題，教會嘅真理，ที่จะ企喺由奉主麥牧師服侍，ที่นี่企喺由班別人傳道服侍。 想參加ที่จะคิด嘅信徒們，培訓班嘅學員們好好準備參加。 Berikutnya Retreat Encounter akan diadakan pada hari Sabtu 12 September 2020 jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Sesi 1 dengan tema Hati Bapa akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fauzi Lahagu untuk peserta Room 1 dan Bapak Pendeta Suparman Halim untuk peserta Room 2. Sesi 2 dengan tema pengakuan iman rasuli dilayani oleh Guru Injil Alfa Immanuel untuk peserta Room 1 dan Guru Injil Suanius Bong untuk peserta Room 2. 自善背面讓會將在今年9月12日星期六晚上早上9月12日星期六早上9點到 當朝12點舉辦自善面讓會，自善面讓會嘅第一堂主題係父神嘅心，第一期由顧法基牧師服侍，第二期由陳樹公牧師服侍，自善背面讓會第二堂嘅主題使徒信經，第一期由義來 發傳道服侍，第二期由蔡吉山傳道服侍。 Demikian info dari Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan memberkati.
Halo adik-adik, kenalin nama Lause Ken. Dan aku namanya Koko David. Nah Koko David, kita berdua di sini kira-kira mau ngapain ya? Nah, kita di sini mau kasih tahu pengumuman penting buat kalian. Pengumuman apa tuh Koko? Nah, pengumumannya itu tentang kenaikan kelas di sekolah minggu. Oke, mulai minggu depan untuk yang bayi sampai yang kelas 2 SD, ibadah online-nya di kelas kecil. Lalu untuk yang kelas 3 SD sampai kelas 6 SD, ibadah online-nya di kelas besar ya. Lalu buat yang udah naik SMP gimana Lause? Nah, buat yang udah naik SMP, ibadah online-nya di pra-remaja atau di T4C. Nah, sekarang Lause mau umumin nama-nama Lause kalian ya. Kalian dengerin baik-baik nih, pasang telinganya. Nah, untuk yang bayi PG ada Lose Herlina sama Lose Avianti. Untuk TKA ada Lause Dorcas sama Cece Tiffany. Nah, untuk yang TKB ada Lose Icia dan Lose Lina. Untuk kelas 1 ada Lause Yulia sama Cece Ivon. Kelas SD2 ada Lose Yola sama Lose Nerisa. Untuk kelas 3 ada Lause Mukmoy sama Lause Nori. SD4 ada Lose Deva sama Lose Susan. SD5 ada Lause Devi sama Lause Karen. Dan untuk kelas 6 ada Lose Sinpin dan Lose Leo dan ada Lose Alek juga. Untuk yang T4C ketemu lagi sama Lause Vivi dan Lause Linta. Nah, untuk yang SM sore juga ada, tapi tunggu kita bisa ibadah bareng ya di gereja. Nah, itu ada Lose Yuda, Lose Sisil, sama Koko David. Nah itu dia adik-adik nama Lause kalian. Selamat juga buat adik-adik yang sudah naik kelas. Jangan lupa ya, tetap ibadah online sekolah minggu setiap minggu. Oke deh, sekian aja video pengumumannya untuk kenaikan kelas di sekolah minggu. Dadah. Dadah. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya kita akan menyaksikan video misi. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Bersyukur bulan Agustus 2020, ada 3 jemaat GKJ yang masuk sekolah teologi. Saudara Hansen Yohanes dari GKJ Jemaat Sunter yang kuliah di Saat Malang. Saudari Dwi Agustina dari GKJ Jemaat Keramat Jati yang kuliah di STT Bandung. Saudari Yoriana Gulu dari GKJ Jemaat Jembatan Besi yang kuliah di STII Jakarta. Doakan juga untuk Kristi dan Laras yang masih kuliah di Saat dan Sulaiman yang masih kuliah di STTB. Doakan agar mereka dapat belajar dengan baik walaupun secara online. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, hikmat bijaksana, dan hati yang selalu terbuka untuk dibentuk karakternya serupa Kristus. Doakan untuk Natalia yang telah menyelesaikan skripsinya di STT Abdil dan akan praktek pelayanan di GKJ Jembatan Besi selama 6 bulan. Walaupun di masa pandemi, kita doakan agar Natalia tetap dapat berkarya bagi Tuhan. Biarlah melalui mereka yang telah meresponi panggilan Tuhan, kelak menjadi hamba Tuhan yang dapat dipakai secara luar biasa, dimanapun Tuhan menempatkan mereka dan membawa banyak orang datang kepadanya. Bapak Ibu meresponi video yang baru saja kita saksikan. Mari kita menaikkan beberapa pokok doa. 就怎么这个马是奉献之前这个，为这个看了上帝教会里面该信息，这个为该用事情来祷告。 Kita bersyukur untuk anak-anak muda Gereja Kristen Jakarta yang memberikan dirinya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu yang saat ini sedang dididik dalam sekolah teologi. 这个为一般青年人已经决心把自己奉献本上帝、本主所使用，
成为传道人，这个要给大家该相信、该忠心来祷告。 Mari kita dukung dalam doa untuk Hansen, Dwi, Yori, Kristi, Laras, dan Sulaiman agar mereka boleh diperlengkapi dan boleh menjadi berkat. 为立为基为已经嘅名字表出来啊，就这么一个为其祷告，就用上帝错用嘅装批嘅多啥。 Kita juga berdoa untuk Natalia yang saat ini sedang melayani di GKJ Jembes sebagai mahasiswa praktek, kiranya Tuhan juga yang menolong dia untuk menjadi berkat di tempat pelayanannya saat ini. 这位娜塔莉亚姊妹在这条里面服侍，用主要装配嘅多啥，能够成为能够传福音嘅器皿。 Mari kita berdoa, buka suara untuk dua pokok doa ini, mari kita berdoa. 即係同上嗰種禱告。 Bapak, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk anak-anak muda yang boleh memberikan dirinya melayani Tuhan sepenuh waktu. Mereka yang memiliki kerinduan untuk melayani di gereja atau menjadi misionaris atau bahkan menjadi guru-guru yang memberkati anak-anak. Kiranya Engkau juga yang menyertai dalam masa pendidikan mereka ya Tuhan. Tolong mereka untuk terus-menerus diteguhkan melalui mentor yang ada, melalui rekan-rekan di dalam tempat perkuliahan, mereka boleh dikuatkan untuk mengenal panggilan Tuhan bagi mereka. Dan kami secara khusus berdoa untuk Natalia yang sedang praktek pelayanan di GKJ Jembes. Kiranya Engkau juga yang memampukan dia untuk menjadi berkat di tempat pelayanannya, untuk membawa damai sejahtera, sukacita, bahkan membawa anak-anak Tuhan lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak mudamu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan pertolongan dan kuat kuasa yang dari Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama menyatakan syukur melalui persembahan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja yang tersedia atau bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin kesulitan untuk transfer dapat mengumpulkannya dalam sebuah amplop untuk kemudian diserahkan kepada gereja lokal masing-masing saat tiba waktunya kita sudah bisa ibadah tatap muka. Ya, tiang jemaah用银行汇款来个bagi汇去各堂会里面。 有户口号碼，就這麼係唔要嘅，也可以表示把佢存起來。當教會開門，那個教會裡面敬拜時候，就這麼把佢帶嚟教會，奉獻本教會成為傳福音嘅器皿。 Mengiringi persembahan kita, mari kita menaikkan pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus untuk begitu banyak hal yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi juga Tuhan ada感謝你。 Dan inilah saatnya bagi kita untuk menyatakan kasih dan syukur kita kepadanya. Betapa hatiku berterima kasih. What is in
这些是我所有，我眼前现在，我整个的生命，我一切的一切，因为我无处躲的金银和财宝，那些你的交钱，那些你的交钱，这是我的心愿，求主你成全，求主你接纳我所有的奉献，愿主使我成为荣耀你的器皿，善用主生命。Hanya ini Tuhan persembahan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. 就准备kami 奉献祷告。 Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk begitu banyak hal yang Tuhan percayakan buat setiap kami. 主我都感谢你，你本我的啥充满着信心。 Terima kasih untuk kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan yang masih Tuhan percayakan. Bahkan terima kasih untuk kehadiran keluarga dan orang-orang yang kami kasihi sampai pada hari ini. 主啊，你本我的啥不但是健康的身体，我都感恩。我众弟兄姊妹，也能够在主里面有健康的身体，能够站立得稳。 Kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan jadikan untuk kebaikan kami, sehingga setiap kami boleh senantiasa mengucap syukur kepadamu. 主啊，你本我做啥每日係最好嘅，我都能夠常常有靠感恩的心來感恩來感謝來讚美主。 Hari ini kami bersama-sama bersuka cita, kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. 主啊，今日我都能夠實施行奉獻。 Tuhan kiranya Engkau yang sucikan, kuduskan setiap persembahan kami boleh menjadi persembahan yang berkenan bagi kemuliaan 主 nama-Mu. 啊，你不要嘅聽，切嚟奉獻，呢個奉獻能夠用在傳播嘅事工上，主接納，主使用。 Berkati tangan-tangan yang mengelolanya ya Tuhan. Biarlah hikmat bijaksana dari Tuhan memenuhi hamba-hamba-Mu, sehingga boleh memakai persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. 主要使用童工能夠好好地使用呢個金錢，能夠好好發展教會，能夠傳福音，能夠帶領更感人來歸向主。 Berkati saudara-saudari kami yang mungkin hari ini sedang dalam kekurangan, kiranya Engkau yang cukupkan setiap mereka. Untuk saudara-saudari kami juga yang bergumul dengan begitu banyak hal, dengan kesehatan, perekonomian, kehidupan rumah tangga, Engkau yang melawat setiap mereka ya Tuhan. 我就相信，我哋將姊妹喺家庭裡面經濟上嘅需要，係姊妹嘅學費需要，或者家庭上面對各種嘅難處、工作生活，或者嘅難處，相信主愛俾人快樂，相信主嘅供應、主嘅祝福，將我哋能夠豐富周濟。 Kami mau menyerahkan persembahan kami dan segenap doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我哋獻上我哋嘅禱告，我哋讚美，一切用咗歸本主，奉着主聖名所求。 Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. 將姊妹哋加起來。 Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Suparman Halim. 即係結束今日嘅崇拜會，接拜係前事嘅牧師而來主導。即係唱三節頌。天之下，八卦。
Pendeta Halim 时间 dipersilakan. 交本陈水个牧师。 今天ngadain piano di Afrika, ngadain siap sisong dekat cufu. Saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Tanya Chúa Giêsu Kitô di an vui, phu song di cái chỉ ơi, xin đi cầu thông cảm thông song các ni môn thong chay, chung kiến sĩ chỉ teo yun yun yan yan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih anugerah dari Bapa, persekutuan, pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Chỉ huy bản pit, song ti祝福大家. Ibadah selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.